हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु प्रियंका आपण स्वागत करुच्ची मो चैनल जहाँ ना प्रियंका राजनीतिक दुनिया। तो आपण समस्त केमती अच्छा आशा करुच्ची आपण समस्त बहुत ही भल थे मुझे भी बहुत भलरे अच्छी। तो फ्रेंड्स आपण समस्त देखी पारे बर्तमान मुझे लगे कम जेहेतु आज दीदीर भार जो माने चतुर्थी भार जोटा कि 3 दिन हो रिसेप्शन। तो मु सकाल सकाल ये चलती जिनपतर जहाँ भी कपड़ भितर थी सब काढ़ी देकी सब पॉलिथिन सब बंधा किणा सब थुआ होता तो काढ़ी खोलिक देखिए सब जिनपतर रखा तापर जहाँ भी बड़का बड़की हो व्यवस्था कर अखा बखा जहाँ भी कौन थी सब बंधा बंधी कर रखा। तो चलतु एमती झील कम माने एमती झील बाहागर हम जे माने कम कर तुम शांति निश्वास नहीं पारे। तार आज रिसेप्शन भार गलापर मनुष्य टी शांति निश्वास मार। तो चलतु डेरी करें जल्दी जल्दी फटाफट तार सब जिनपतर थुआथुई करदे। देखो चलते जीवा दीदीर फाइबर जिनस ट्रंक रखा चलते ये सब जिन सजे रखीदे चल। हूँ दीदीर स्टील डिनर सेट एटा डायरेक्ट पैकेट हो हरी या भीतर गली फुल होमती बाकी सब छोट मोट जो जहाँ अच्छे खोलिया। तो आपण समस्त देखिपे माने सब जिते बड़े जहाँ भी किना सब एमती छोट मोट पॉलिथिन होलिथिन जहाँ कौन कर सब बैग पैक कर रखिंट मैंने सब गोटे गोटे कर काढ़ी दबा भारी कष्ट है। तो मत लगुनि ट्रंक रू एत सारा जिनस धरियो बोली मैंने मत लगुच फुल है बड़ ट्रंक एटा फुल होनी और व्यवस्था करा पड़ो बाहर। तो देखिपे माने झील मानी केते सब जिनस थुआ हुए झील मैंने शाशु घर को नापी। तो आप समस्त देखिपे पूरा हालिया है मुझे कम कर सब जिन गुड़ा सब देखी चाहिए सब करके थोला ये हूँ। तो तथापि किसी जिन रही जोटा कि मुझे काढ़ी पानी तो मुझे भाई डाकी भाई सब काढ़ी। तो चलतु जा। तो देखिए ये भी पूरा सब डिनर सेट सब ऊपर थुआ जोटा कि भारी भारी जिन गुड़ा ना तो टेकिक मुझे आनी मुझे हाइट ना। तो भाई की मुझे डाकीदेली तो भाई सब जिन आनी गोटे घर फुल जिनस मैंने एत सारा जिन थुआ गोटे घर पूरा फुल हो जामर। तो देखिपे फ्रेंड्स देखो सब जिनस कबड़ भीतर काटिक रखीदेलु ये तो धरबन एतिक बाकी जी खारे ये सब जहाँ भी जिनस सब ट्रंक रखा सिंदूर आर बासन जीवन ये रखा बाकी तक बस्ता है कि जीव शाशुघर को। तो चलते पैकिंग स्टार्ट करदे। गोटे घरे जाओ ताजा खाली जाऊ। तो देखिए पड़े आपको भर्ती करदे भर्ती करदेला जहाँ भी हम तो अखा पका रेडी करदे जी चल।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତକ ଏବେ ଟ୍ରଙ୍କ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମର, ବାକି ସବୁ ଅଖାରେ ଦିଆହେବ, ମାନେ ବସ୍ତା କରାଇକି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦିଆହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି ବି ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ଟ୍ରଙ୍କଟା କେବଳ ଫାଇବର। ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଫାଇବର ଜିନିଷ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ବା। ସେ ଭିତରେ ମଗର ହେଲାଟି କେତେଟା ଦେଖିଲି, ଦିଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଜ୍ୱାଇଁ ଆଟା ସଜ କରିବା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିକି ଟିକେ ପକେଇଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଟ୍ରଙ୍କ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଫାଇବର ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ବାଲା, ଟିକେ ଛୋଟ ମାନେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଛୋଟ ଟିକେ, ସେ ଟ୍ରଙ୍କ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଟ୍ରଙ୍କରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ସାବୁନ କେଷ୍ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଉଡ଼ର କେଷ୍ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଯାହା ବି XYZ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କଟା ବି ମୁଁ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଫୁଲ୍ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସର୍ଫଠୁ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ଠୁ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ବାସନ ମଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟେସନାରୀ ମାନେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଯାହା ବି ସାବୁନ, ଯାହା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ। ତ କ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଯେମିତି ତାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେବେ। ତ ତାଙ୍କର ବି ଯାହା ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ନେଇକି ବାହା ହେଇଗଲା ବେଳେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଟ୍ରଙ୍କ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫାଇବର ଟ୍ରଙ୍କ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଟ୍ରଙ୍କ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ରଖିଲି କି ସେଇଟା ରଖିଲି ନା କି କେଉଁଟା ରହିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଆମର ଅଛି ଝିଅ ନୂଆକି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବୋହୂ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଲଗାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଅଳତା ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡର୍ଜନ ଆକାରରେ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଧରିକି ଆସିବେନି ତ କି ଯୁଗ ହେଲା, ଦିଆହେବ ଚାଉମିନ୍, ଦିଆହେବ ମ୍ୟାଗି, ଦିଆହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ? ଢାଳ ଗୋଟେ ସୋଫାଟା କିଣା ସୋଫା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ମାନେ ପଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲ୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଗ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଠି କିଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରାୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଦା ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସବୁ ବାସନ କାହିଁକିନା ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଟ୍ରକ୍ ଉପରୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଯାଇକି ଟ୍ରକ୍ରେ ଫୁଲ୍ ହେବ, ଜିନିଷ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟେକି ହେବନି ଗୁଡ଼ାକ। ଟ୍ରଙ୍କ ସବୁ ନେଇକି ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଉ ଫାଇବର ଟ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲା
ताको सब नहीं कि लोडिंग हो ट्रक लगी गलानी छोट मन कौन अरे खटटा थोब के तो फ्रेंड्स देखिए आपण मैंने घरटा पूरा खाली हो गला सबू आम लादू मैडम जिनस गला हारी सेपट रूम रू बेड आसिक पड़ा गोटे पड़गला तो आपण मैंने समस्ते देखिले बर्तमान तो आम चलती जिनस बुआ बुई चलती देखो मो अवस्था टोटाली खराब किए फोन कला पुणी तो चलतु ए डेरी कर बहुत लेट हो गला बर्तमान 4:30 पर हो गला तो जल्दी जल्दी रेडी हो रेडी होगी बाहर आ घर पर जहाँ भी अपरिष्कार हो आसिले सफा करवा काली कथा तो चलतु हाय फ्रेंड्स देखा हाँ हाय हेलो 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 तो आम बर्तमान पहुँची गलु दीदी घर गाँ पाखापाखि समस्ते बसी बसी बोर हो गले कहले एत बाट तुम बाहर नेक्स्ट टाइम मैंने सॉरी नेक्स्ट टाइम नो मुझे बाहर एत दूर से टोटाल आसबे मना करदे सब भाज मैंने है तो आम ये बसु लिजा मुँह टे देखा लिजा आउपटे कि एपट सब बस देख मौसी से सब लुचि गले मो कैमेरा जी देखागला तो चलतु जा एत दूर से बाहर पिलार गोटे बोरिंग कर दौरान तो दूर मुझे तुम गाँव में भावे सब चली चली जी लाज लगे गाड़ी फाड़ी किसी चली चली चल चली जीव तुम साइड भाई ना कौन तू और मोर आसबू ना कौन तुम साइड नहीं गाँव नहीं